up nyo guys? So ngayon last day na po namin. Uuwi namin. Uuwi namin. So kita mo yan guys. Manayaw namin sa Pilipinas Got Talent. Hi! Hi! Hi YouTube! Mga Lodi nakin guys. Ito mo, TikTokers. TikTokers. So, lagan gini guys. Lagan gini. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Yeah, yeah, yeah. Shout out Team Hangal. Time! Time. Hi! Low. Hi guys. Napatawag ka sa amin ulit. Oh yun, Ngayong malaya ka. Malaya ka. Dito isang laro. Kapamilya. Sardines. So galing po siya sa Toril guys. 8 days na po niya ngayon. 9 days pala. Ito po ito po yung sponsor namin. So Shout out to the sponsor ligawan nyo na of my guys. sponsors. Wala tong jowa. Char lang. Anika. I love you, Anika. Wow. Happy birthday. Happy birthday. Shout out Colin. Colin, na po may klase no? Ano ba? No? Importante yung malaga. So, puntahan natin yung mga Lodi natin guys. Mga Lodi. So, kaya, saan kayo? Si Piolo Pascua. Si Jokdok. So puntahan natin yung choreo natin guys, yung choreo. Shout out ko sa Wonder Pets at sa AM3 Bagtik. Wonderful tonight. Yo! Happy anniversary! Happy birthday. Malaya. Dito isang laro. So guys, sakit yung ipo no? Nag-breed sa sulod. Uyan, magka ng bag. Di ko kabulong on the spot ba? So mamaya na naman guys. Pagdating namin doon sa stage. Hello, what's up guys? Nakabot namin karon sa balay na Dave. Wala rin tagya sa balay. So hello, what's up? Hello guys. Ano guys? Subscribe my YouTube channel. Dave. YTV. YTV. Subscribe yan. Marami din silang resort. yan, makakbas ka yan. Before ko mo. Wala ko tayo. Kita dyan eh. So shoutout po sa TikTok guys. Ito Backboy. Yo! Hey. So ato na to karon, atong mga Lodis. Kita dyan eh. Shoutout. Shout out kang Pahunang. Umot lang. Oh, Yo! shoutout. Ano naman? Lakaw mo eh. Pangkapoy sila guys, pangkapoy sila. Bitaw guys, manayaw din mi karon diri. Di mi mga ligo. Shout out Colin. Colin lang malakas. Yan ba sila guys? Yan. Shout out. Shout out sa akong uyab, Anika. I love you. Joke lang dito, joke lang to, Anika, joke lang dito. Dito lang. I love you. Regards ko sa kuya. Dito tinod. I love you niya. Regards ko sa kuya ba? Regards ko sa kuya. Oh. Ano kuya? Di pa na ako i-mention ako. Ano kuya? Ikaw ba? Na.
Mamaya naman guys. Hold up.